بجد قلتم زوجي في زركة እግዚአብሔር ካባል ሁሉ ይሞ ለዛው ጊዜአ ሲንኪራ ወይ ሰላም ተኸታተልቲ ሶል ሚዲያ አዘዘለኩም ወሰላም ቢብዛህ እንደቅስትንትስ ኤርትራውነት ወርመነት አይነረስ እንዳበልኩ ብራት ተኸታተልቲ እቶም ሓደሽን ሶል ሚዲያ ዝሆንኩም ሰብስክራይብ ኮምጋና ኩል ንኽባጻሕ ሼር ላይክ አይንሕመቅ እንዳበልኩ ለሎሚ ከምዚ ያበረስትሪ ወዘለኩም በጣም ደስ ደብል ዜና سرعات بعلقنا أبزي ورحي كلتا سمون كم زئلة ميت خميت خنبركم يدلي مالتي ماني خالي نزل الحتو حبيرنا نريئي مزقاتامي فتاون سلام فلتو زرقو حاكي توم أو أديسابا كوينكم ليتن معالتن أنصار حزب الحقرن إيرترا أنصار حزب الحقرن إيرترا كابتا تقراي تقعيتكم وصيهم أبات أكيبكم زلهم انتني إمارات لومي ولا حدا خمزات ريوان انهم ابي غوندا حمتكم كلات ابي غوندا بعد كينيا سانتاهم بالجاهم طرح ترنفو سانتاهم من بالجاهم ترنفو بصقم زلو يكونن كل غيزي مچم حزب ኤርትራ بعقلي كل صيرو خيصني ززقفح تግራዋይ ናይ بعلقنا ابزي محبراو ميديا شعبيا دو حزب ኤርትራ دو خنزدو ገደዳ ተባለ خزرب ጸንሐ بعد أوروبا بعد يوغندا همون بعد أمريكا هونكا عبد الحسكريم كيلو مفكر حليفكا توم صولوت سلازيل تا كل تجرا حرا وتيها ولا حدا باندا ويكا وهين دتصارف او هين زلفلف يلن تا اديس اباون ابز قربا معالت حرا توصيا اديس ابا مولو بمولو ابز قربا معالت حرا توصيا زيا مزغبوا يلن أبز حجيوان سرعة بعلقنا بكل يتواتير زلو ندادي يخون بكله زحزون بتشوبتوني تافي وزلو اتي وانا لا يتخلبي مالتيو أبز حجيوان بكله دبدابات يموت أصل زلو دا إيران دا حانتوتو نعاخاتكم كتب التفتيرة انبر نعاخاتكم بالسيطانون زوادادر بحر زيبلكم بعينكم ترأي ويكا بعيننا نريكم سيطاون تندحردا هليكم كويكم زمارات كيلو زلهم بزي زملكات زوات حبريتا له داو قد مخادي جن داويت ايو امريكا مچمتنا ايرتراو بحري كله انت بسلت ببدي انت بموزيكا ديو انت محبراو ميديا تواصل كله التملفت زم حلالف ايرتراوي كمتي حدا العلواي وعلى سلطان جنرال زبولو ايرتراويان بوني حقيو ጋዜጠኛን ታክቲብሊ ሓቲታቶ ንስኻትኩም ጎኒ ናይ ኤርትራ ዲኹም ስበለቶም ኖ ኤርትራውያን ጎኒ ሓቂ እዮም ጎኒ ናይ ዝኾነ ኣይኮን ጎኒ ሓቂ ስለዚ ንስማዓይ እስከ ዳዊት እዩ ብዛዕባ ኣሜሪካ ገለጽ ኢልና ኣሎ ንስማዓይ ድወለን ንውሕ ቁጥረሲ እቲ ሞባይል ወዲሲ ይሓሊፍ مش ነታ ሞባይል ሓሊፍዋ ሽዑ ድውለለይ نخ عبيت السبع دعاء أبي أسئلة من هالني لي قب جاي لي خفتش أبتعم وداتها هلو بلا أنا ترامب تحوخ قبل ترامب تحوخ قبل ترامب زي زواج العجنة ده يس بعبي ترامب تاولت عنديو حطيتنا عقدك يا أخو ما ما قلت حوين بر ما هو ما تاولتين شعو حريقة زينة سمعي خات أني بركن وش دبل سمعي جيت تقبر عدل لك تحد قبر نينيت ذا تلافينهم تقبروا عدلو بتاعنا بتاع ذا دسندو عدلو هجي دا قبر إمانن حدا نبلك لكم 150 شعز خون مثال كم زي أجروا والنير أبا خلو نقول كل جروا بتعامي عندما تعنا نهاب كداويتهم دست بالله حصار صفتي بتعام السميعيه برعخا يسسن كوبخا حمقول كاي بارخ قصلو برته بتعام دست بالله واناويتيا هو حاونا دايلك حاو خيتنسنسلا با لومس بمعاد طرحاو خلخا انتاي كولون يرو عركنا تلكيخا شجر يزمصاك حاونا تلكيخا حاو يمزنسنسلكا ስለዚህ هو بتعني مخيرو بتاع مدخت جن نصفتني ها كان 250 شيخ زنبرا كل افن جبرني ليه غيرو وايل تزاور انت بللو يا
أبون وصعات كم زلوا تي إيرتراو خان نتي بوليتيكا بدقيق يكاتاتو لهم زلوا كم زم سرقتن حسوت متاللت نجيبوا ميلهم زنورو نخبنا ميلهم زنورو زي كونس تاملختي جلاتيتن صففتن بتعمي أزياء وانا وتنيامو بتعمي أسحاقات المجمرة قطري دولن روح قطري قطرسي أنت موبايل وديسي يحلف مش نتا موبايل حلف هو شعيد ولاد لي نخ عبيت السبيدة أبي أسئدة من هالني لي قب جاي لي خفتش أبتع موداتها هلو ولا ها أنا ترامب حوخ قبل من ترامب حوخ قبل هنا ترامب زي زواج العجنة ده يس بعبي ترامب تقولتنا عنديو حطيتنا عقناكو يا أخو ما قلت عوين بر ما هو ما تقولتين شعو حريقة زينة سمعي خات أني بركن وش دبل سمعي حجتها تقبر عدل لها تحد قبر نينيته ذا تلافينهم تقبروا عدلو بتاعنا بتاع ذا دسندو عدلو حجتها قبر إمانا حدا نبلك اللخو 250 شيء زخون مثال كم زي أجروا النير أبا خلون نقول كل جروا بتاع دسبل هراي كبرات تلاتاتلتي سول ميديا أبز حلفه وأنا زي شكلا سرعة بعلقنا زغونة أبي أحمد بزعبة كاريكلا ويكا بزعبة إيرترا تمرتي إيرتراوي كما خاتكم بسرناي كندا حنقولو زوسفسه كما عند حدا ردي تزيمتيو كم حزبي ختتنفسو زي تقولوا كم زي كولس إيرتراوي حريسو تعيرو كما شاخيرو زبلع هو حبرتسبي إيرتراوي كي تمهار مهوري إيرتراوي كي تمهار نقويحين إيرتراوي كل جزء سعرا من عوتني باخاتكم زل على يكونن بإنسسا ورد إنسسا هم السخات بتعمي توم أبارات كيلو زلهم سبستانات إنسسا نيرتراويان كمان أفوق تكفتو لي كونن جن تا معالتي مزجوها أبزغ ربع معالتي أبتا 4 كيلو زلهم كلاتكم بالجاهم من سنتاهم كمها تماريكم كسابكم كم تربطوا تفوتوا كلهم تفوتوا كلهم نصاريكم زليفكم كل ነገር تعالوا زبحال نهزب يرترايكم ወይ هم حجي عوده مقيد أبزغ ربع معالتي أبزغ ربع معالتي انبح كم تبهالو تفوتوا تقولوا لكم مچم بتعمي زوم منسيات اب إيرترا زفري زلو ناش قلعت اد إيرترا عند حدره ماصنكي يبارك اد إيرترا امين بولسكي اد إيرترا عند حدره ماصنكي يبارك بتعمي نقاحات بتعمي ديسيبلين زلو بتعمي كل نغراتهم مالتي ولا على اوروبا على امريكا كندا تقميت كمان كم عينت تي اكسنت ولا اوادقا انجليش قالات كم تي صفت ولا تشونت ولا كل نغراتهم من حدا افريقيا كلها 100 خميت دس زبلو منسيات يفريم زلو ايتحمقوا زهاجر زياري هم لهم كلاتكم تمهاروا إيرترا زلهم زعبهم زناسكم كلهم كولجات إيرترا زلهم لومي إذا سدت ورا سدت ما عدت العيلي نفس سدت زبهار نجارات كي تحسوا ما عدت العيلي لومي تريور لهم بقولوا إشوخ يا خوينا زلنا مريم كندا آتي سباي تحقوسه أمريكا آتي تحقوسه أوروبا آتي أي تحقوسه أنت ما عد سلستل على بستخدمكم مثلا صباح حد شمعك سلزغنه أنتي ناتنا برهان እንዳመፀ ሎሚ አምውልዒ ቶም ጸላእትና ከዓ ጉድጓዶም በዓሎም እንዳኣተውዋ ይኸዱለው ንዓና ኢሎም ዝፈሓርዋ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ኤርትራ ኣይታኸስኒ ኣብዛ ዚንጎ ስለዝኾነ ወፂና ኢና እቲ ተሪር ዓቐበት ወፂና ኢና ስለዚ ኣብ ኤርትራ ኮይንኩም ብዝተኻለኩም መጠን ኮፍ ኢልኩም ኣብ ማሞቕ ስድራኹም ኣብ ማሞቕ ኩሉ ነገራት ክሊማ ይኹን ወይዘር ይኹን ኩሉ ተኣሎ ዝበሃል ነገር ማለት እዩ أبات حشوكم أباخلكم كا هاجركم أبلو هاجركم عند حرد أبيلكم أنتي تحتي بحرية وتسجع زلوا إيرترا مانم أو أفريقيا زلوا هاجر يلا نمو نسخاتكم صريحكم نهزمكم نهاجركم نخدكونو أنتي موسو ويكات ما أدي أبيكم يزلمو كلاتكم تمهار إيرترا أيتحمو إذا شكل أنت يلني نسمع يمو نقولهم زلني مالتي كان تب تبل داوا تمصو اللوا
ጥራይ ክብሎም ዝፈቱ ጽቡቅ ያቀኒልና ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ጉዳያት ሻዕብያ ኣብ ኣናሃደና ከይወፃና ሻዕብያ ዘለዎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቁመና እንታይ ይመስል ካብ ዝገርም ስርዓት ሻዕብያ እውን ብዝገደደ መንገዲ ብልምዓት ኣይዓምንን በስግግር ስልጣን ኣይዓምንን ብደቁ ደቁውን ኣይዓምንን ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝፍለጥ ፈታዊ ስራሕን ፈጣሪ ስራሕን እዩ ግን ከምኡ ዝመሰለ መንግስት ክርክብ ኣይከኣለን ኩልና ከም ንፈልጦ ሻዕብያ ስልጣን ክህዝ ከሎ ዳርጋ ልዕሊ 300 ፋብሪካታት ኣብ ኤርትራ ነይረን ሎሚ ዳርጋ ኩለን ዓንየን የሉን ሽዑ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ነይራ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ትበሃል ንሳ እውን ተኣፅያ እያ ከም ሃገር ኤርትራ ከም ሃገር ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ንሕና እኮ ኣብ ሳሓል ኮለና ሃገር ኢና ነርና ፋብሪካ ዝነበረና ሕብረተሰብ ኢና ህዝቢ ኤርትራ ናይ ዓመት ዕረፍቲ ረኺቡ 7 ዓመት ኢድኩም ኣይትሰኣኑ ንስኻትኩም ጎረቤትና ስለ ዝኾንኩም ሓሳዳት ንስኻትኩም ጎረቤትና ብምዃንኩም ኣምላኽ ዝዓለም ትዘውርያ ይብል እሞ ዋላ ከምኡውን ይብሉ እዮም እቶም ጂኦግራፊ ዝተምሃርኩም ትፈልጦ ዝያዳ ኣነ ጂኦግራፊ ስለዘየበልኩም ዓለም ትዘውርያ ብሎ እሞ ኣብ ኤርትራ በፂሓ ግን ኣይትዘውርን እያ ብኻ በዚ በዓል ዌስት ኣፍሪካ በዚ በዓል ፉፉ ገለ ብኻ ብኡ ዋላት ኣፍንጫና ብትን ኣቢሉ ዋላት ሕብርና ልኺ ኣቢሉ ብኡ ብኻ ወዚዕና ኤርትራውያን ዕድለኛታት ኣይኮንና ንስኻትኩም ጎረቤትና ብምዃንኩም ብጣዕሚ ኢና ንፍንፍነኩም ብጣዕሚ ኢና ንፀላእኩም ብድሕሪ ሕጂ ኸማን መሬትና ክትረግፅዎ ወይ ባሕርና ኸማን ክትርእይዎ ይደልን ኢና እቲ ወደባትና ተኾነ ልክዕ ከም በዓል ሮተርዳም ከም በዓል ካልእ ሃገራት ኢና ክንገብሮ ከም በዓል ሲንጋፖር ማለት እዩ መከፋፈሊ ደኣ እምበር ንስኻትኩም እንታይ ሒዝኩምላ ትመፁ ኸማን ኣይትፈልጡን ኢኹም ናይ ጫት ወዲ ሓሽሽ ሕማም ወዲ ሕማም ጥንቆላ ወዲ ጥንቆላ ገለ ስኢልካ እምበር ንስኻትኩም ዝረገፅኩም እንታይ ከየብል ኢልኩም ስለዚ ኣይትሕሰብዎ ዝኾነ ሰብ ክግበር እንድሕር ኮይኑ ኸማን እቲ ፖርት ማለት ድራይ ፖርት እዮም ዝጥቀሙ ናብ ኤርትራ ወላ ሓደ ዝኣቱ የለን ማዕረኹም ኢና ፈልፊናኩም እንታይ ትፍለጡ ስኻት ዋላ ብኩናት ምዃን ኣብይኩም ኩሉ ነገር ኣብይኩም صباح نقو بحمام كتلبوا لكم كمان تأتوا تقولوا ده جبركم ما كيله سلازي بزعبة فابريكا ولا فابريكا شو عاد عملت في من سير ترى يعني شو عاد عملت كمان زي بزحنا جرات نيرو هم شايف مسرعدو قدرنا تبهذا بزحي أو غنتاي تهانيت ونحرنا بزحنا جرات تهانيت هم بعلنا خوريا هم نتقول قطران أبير ترى أسبيكم تغيروا مالتي مسخاتكم جن حسارات غوربيت مالتي فما خاتكم أو عالم نشيطان ممهوريهم نشيطان ممهوريهم مسخات شيطان كباهم يزقنا هابزون غوربيتنا هباخاتكم بتعمي شيطان زقنا ስለምንታይ هباهم ينسخاتكم ليكچر نسخاتكم يهم مهارات مالتي بزعبا تمرتي حنت يونيفرسيتي نيرا قال مالتي فمهارو سوري دلو اب ኤርትራ እዝነኻ ደጊኻ ክስማዓካ ኩላት ኢትዮጵያ ወኻ በዛ ኣርእስቲ ሂብያ ዘለኹ ሓምሽሻ ድሮን ተሓምሽሻ ዘላ እዚኣ ከዓ ካልእቲ ድሮን ፅቡቅ ጌራ ሓንጎልኩም ክትሕምሽሸኩም እንታይ ዓይነት ይፈሪ ያሎ መንእሰይ ኤርትራ ስምዕዎ to strongly support mining over agriculture for Eritrea as a developing country. Now let me get to the definitions first before I get to my points. First, what's mining? Mining means extracting underground minerals for an income, and agriculture means the growth of animals or plants for an income. The same reason, the income. Now we'll get to that, which one makes more, because that's why we're here, for Eritrea as a developing country. Let's not forget that. Now let me get to my points. My first point would have to be resources. Now when I say resources, what I mean is Eritrea has enough minerals.
Eritrea has enough potash, iron, aluminum, copper under its ground. Now, whenever we have those resources, don't you think we should put them to use? Don't you think they shouldn't just be buried under the ground, but rather be extracted, sold, and to make our lives luxurious? Don't you think that should be the case rather than go in agriculture? Because we've been involved in agriculture for far too long. And if it hasn't been working, then that's a sign that things has to change. Because if something doesn't work, you switch it up, you try something new, see if it works. And not just see if it works, it will work. Because mining is a resourceful and dependable source of income for Eritrea. And it wouldn't just make Eritrea a developing country, but it would make it a developed country. And the resources, as I mentioned, should be used wisely. We shouldn't just waste them under the ground. We should extract them and get something out of them. Now, imagine this. It would be like this. Let's say you have a perfect suit and a watch. Or for the girls, imagine a perfect dress and boots. Now, for men, if you didn't wear that suit and that beautiful watch, if you just kept it in your cupboard and never wore it, would it have a point? Would it have a point? And for the ladies, if you didn't wear that dress and your boots, would they have a point? Exactly what I'm saying. If they're buried under the ground, would they have a point? That's why we should dig our minerals up and start putting them to use. Because we have them, then what's to be? We have to use them. Because agriculture, we keep depending on agriculture, but Eritrea is actually low on rainfall. It's not one of the countries that benefits from rainfall. And yet we keep on trying to use agriculture. And some might say we have underground water. But why dig out your ground in order to get water, then rather dig it in order to get gold? Don't you see the point? It would be easier. We would make much more money. We would make much more change in a short period of time. Because that's easy. You can see it now. And the second point is low input or low cost. Now, whenever people hear mining, they will be like, mining, oh, that's complex. That would cost a lot of money. But think this, farming has been a culture. And I know you might think that's an advantage for agriculture to continue, but it's actually not. Because we've been farming the old ways. Farmers farm using cows in order to feed themselves and only themselves. That's usually the case. And farmers have been using natural fertilizers, animal dungs, and these are not that effective. Because what farmer farms with cows gets his grains and exports it? No farmer, because you don't make that much by using these kind of farming systems. And in order to change the whole system, we would have to make a lot of change in the agricultural department. We would have to make agricultural extensions. We would have to buy fertilizers or import them from other countries. We would have to buy machineries for every farmer there is in order to be productive. Now, do you think that would be more expensive than just simply rather mining a simple area on a location and getting a lot of money from it? Yes, that would be more expensive because farming takes a lot of money than we think it does. You would have to buy everything for farming. For mining, all you need are the mining engineers, the specialties, and also a company that digs up the minerals. And it's not going to take you as much money as it takes the other people. And you might think employment would have to be a problem here. Because if you're mining under a small area, then there will be small people involved. Well, we're not talking about employment. We're talking about what should be our primary source of economy. What could get us developed, not developing. And if we use mining, it would help every economic sector. We would prosper everywhere. Infrastructures, schools, buildings, economy rises. Then more job opportunities are created. And where did it start? Mining as a primary source of income. Because if we can do that, then everything can be boosted. Because that's the way it should go. And so if it has a little cost, or if it costs less than agriculture, then why waste our money on agriculture, which hasn't been working for the last years? Why not try to change things up? Don't you think? You shouldn't just think. Okay. እዚኦም ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሰንበል ማለት እዩ። ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሰንበል ኮሌጅ አይኮን ጨቅላቶም ኢትዮጵያውያን ክሰምዑ ጸኒሖም ጽቡቅ ጌርኩም ተኸታተልዎ ዓይነ ሐሳብ ይሸፍነው ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም ለይትን መዓልትን በጀካ ጽላለ በጀካ ሕማቅ ነገራት ናይ ኤርትራ ክትምነዩ ኤርትራ ግን እዚኦም ሓቂፋ ልዕልቲ ሚነራል ልዕልቲ ኣለዋ ኤርትራ ትብሎ ዘለኻ ንስኻውን ሓንጎልካ ይባረኽ
ብዙሕ ጸጋለካ ጽባሕ ንጎ ተረካበ ሃገሪኻ መራሓ ሃገሪኻ ኣጁኻ በርትዕ ኩላትኩም ተማሃሮ ኤርትራውያን ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኩም ብጣዕሚ ኢና ነኽብረኩም እዚኣቶም እዮም ፈርዮም ደሎ ንኤርትራ ክወራዘ ዝኽእል ማንም ሓደ ዓፋፍ ጀልጋፍ የለን ኢትዮጵያዊ ኮይኑስ ንኤርትራዊ ክወራዘ ዝኽእል ብቕዓትን ዓቕምን የብሉ ናትና ፍሉይ እቲ ብደይ ትምክሕቲ ኦኬ ሓደ ግዜ ኣይተብሉ ገለገለ ከምዚ ዝበሃል ነገር የለን ከምዚ ዝበሃል የለን እንስሳን ሰብን ኣይተወዳድሮን እዮም እንስሳን ሰብን ኣይተወዳድሮን እዮም ከም ኤርትራውያን ንሕና ተዛሪብና ይፈልጥ ኢና ብዛዕባ ሃይማኖት ተዛሪብና ኢትዮጵያ ከምዚ እዮም ብሄሮም ከምዚ ዶ ኣይንብልን ኢና ትምህርቶም ከምዚ እዮም ዶ ገለገለ ንስኻትኩም ግን ምስተንኮፍኩም ንሕና ቃ ፅቡቅ ጌርና ክንጅፋዓኩም ብድሕሪ ሕጂ ሲክሚክ ዝበሃል ነገር የለን ከምዚ ዶ ገለገለ እንታይ ከተምፅኦ ወላ ሓደ ተምፅኦ ነገር ኮይኑ ስለዚ ነቲ ዕቡድ ከልቢ ዝኾነ መራሒኹም ብዛዕባ ካሪክለም ናይ ኤርትራ ኮፍ ኣቢሎም ክምህርዎ ዝኽእሉ እዮም ካልኣይ ደረጃ እዮም እዚኣቶም ካልኣይ ደረጃ ኮሌጅ ገለገለ ሪናዮም ኢና ተማም ዩኒቨርሲቲ መንሽምካ ዋዘርኒዮም ዞሎስ ማኔገ ኢልዎ እዚኣ እስኹም ከም በቃ ወላ ሓደ ዝበሃል ነገራት ኣብ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ምዝገባ ክምዝገቡ ከለዉ 200 ምዝገቡ ክምረቑ ከለዉ 4000 ምረቑ እዚኦም ኮይኖም ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ክጅምሩ ከለዉ 200 ምዝገቡ 200 ክምረቑ ከለዉ 4000 ይምረቑ ስለዚ እዛ ወራዳ ዝኾነት 4 ኪሎ ንመንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ክወራዘየሉ ወይ ከዓ ቁልሕ ኢሉ ክሪኦ ሞራል ይኹን ዝኾነ ነገር ብቕዓት የብሉ ስለዚ ተገዲስካ እዛ ቪድዮ ዝሰደድካለይ ብጣዕሚ ብልቢ ከመስግነካ ይደሊ ኣጋጣሚ በዚ በዓል ኢራን በዚ በዓል እስራኤል ኮለል ክንብል ስለዝቐነና ኣይቀንኹን ኣይተኸታተልኩን ቀንየ ማለት እዩ ብጣዕሚ ግን ኣገዳሲ ቪድዮ ወይ ከዓ ክምህር ዝኽእል ህዝቢ ትብልዎ ፅሑፍ ይኹን ቪድዮታት ረኸቡኒ ከምኡውን ኣጋሽ ኮንኩም ኣብ ሶም ሜድያ ርእይቶኹምን ሓሳባትኩምን ከምኡ ከዓ ዕዱማት ኣጋሽ ኮንኩም ክትመፁ ትደልይውን ረኸቡኒ ኣብ ዋትሳፕ ናሃለትኩም ኣብዚኣ ብዙሓት ብቕዓት ዘለኩም ኤርትራውያን ኣለኹም ዋላ መልክዕኻ እናተረኣኻ ድሓን ኤርትራዊ ካብ ታንክ መድፍዕ ዘይፈርሐ ስክሪን ብጣዕሚ ይስፈርሓ እዚኣ ንሰማማዕ ስክሪን ብጣዕሚ ይስፈርሓ ኣብ ሜድያ ወፂኻ ምዝራብ ኤርትራዊ ናይ ተግባር ስለዝኾነ ንፋለጥ ኢና ዋላ መልክዕኹም ከይተረኣኹም ክትምህሩ ወይ ከዓ ዘሎ ሓሳባት ርእይቶኹም ክትንትኑ ትኽእሉ ብዙሓት ሰባት ኣለኹም ረኸቡኒ ብዙሓት ሰባት ኣለኹም ክትንትኑ ትኽእሉ ወላ ሓደ ይእትወኩም ኣበይ ኣለኹም ኣይፍለጥ ገለ ይፍለጥ መልክዖም ኣይፍለጥ ዋላ ገለ ይፍለጥ ንዓይ ጥራሕ የገድሰኒ እቲ ዝውሃብ ትምህርቲ ጥራሕ እሱ እዩ ዘድልየና ስለዚ መፂኹም በዛ ቁፅሪ እዚኣ ረኸቡኒ ኣይሆፕ ከም ትረኽቡኒ ከዓ ፈልጥ እየ ተገዲስና ብዙሕ ነገራት ክንሰርሕ ንኽእል ኢና እሞ ይቐኒየለይ ብጣዕሚ ብልቢ የመስግነካ እዚኣ ቪድዮ ተገዲስካ ዝሰደድካለይ እዚኣ ፅቡቕቲ መስያ ነዚ ሻውዓይ ክፍሊ ሓራይ መቸም ሱዳን ፅቡቕ ነገራት እዩ ዝስማዕ ዘሎ እቲ ንሰምዖ ዘለና ከዓ እቲ ዕቡድ ከልቢ ናይ 4 ኪሎ ከምኡውን እቲ መዋሊኦም እቲ ዋና ከልቢ ኢማራት ዓረብ ፅቡቕ ይጅፋዕ ስለ ዘሎ ይርገፅ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ጨኒቕዎ ስለ ዘሎ እሱ ከዓ ገንዘብ ዝኾነ ነገራት ዝብሎም ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ገስጋስ ናይ መንግስቲ ሱዳን ብጣዕሚ ፅቡቕ ከይዳ ኣሎ አርኤስኤፍ ከዓ እንዳተዳኸመ ይኸይዳ ኣሎ እቶም ገንዘብ ዝህብዎ እቶም ዝዕጥቕዎ ዝነበሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንዳተዳኸሙ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ብጣዕሚ መንግስቲ ሱዳን ፅቡቕ ይኸይዳ ኣሎ الليلة يوم 28 وسيركم يا عشاوش والله رمينا قبلي وبعد ده مشترك ما بيحتاج ملزومة ذات شغلنا بتاع جلودنا 2003 ورا الفوق بس رمينا يا صاحبي بتاع 2003 رميته كيف دوات صورنا ده حقنا علينا نعرفنا نرمو كيف يا صاحبي العوالي هو من وعايز اللي بقول مسير شغال بكهرباء اقسم بالله قدام بنزين يوم مدفق وبقوم من مطار يا ولا ساتكو اسوبيا اركب اديل يا اسوبيا اركب اديل بص فيك اسوبيا وامارات شغل حقيقه جوا فوق شوف شغلنا قبل كيف ده كله ብጣዕሚ ዝገርም ናይ ኢትዮጵያ ብናይ ኢማራትን ኢትዮጵያን ዝገብርኦ ዘሎ ህዝቢ ሱዳን ከምዚ ትሪኦም ዘለኹም ብጣዕሚ ፅባሕ ንጎ ንውሉድ ወለዶ ዋጋ ዝኽፍል እዩ ንሕና ከም ኤርትራውያን ግን እቶም ኣቦታትና ምስ ጎረቤት ሱዳን ይኹን ምስ ተን ጎረባብቲ ፅቡቕ ነገራት ገዲፎምና እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኢትዮጵያ ግን ደም ለኺዮማ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ግን ስለዘየላ ወላ ሓደ ፀገም የለን ሱዳናውያን ግን ማዕረ ክንደይ ቁጥዓት ከም ዘለዉ እቲ ሃገር ኣብ ምፍራስ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ዓብ ተራ ዝተፃወተት
እዘን ድሮናት ዝወድቃ ዘለዋ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሳ ናይ ኢትዮጵያ ምዃነን ካብ ዝሓለፈ እዋን ሮይተርስ ዘቃላሕቶ ኣብ ጋምቤላ ከምኡን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ማዓስከራት ናይ RSF ብምኽፋት ንህዝቢ ሱዳን ከተውርዶ ፀንሐት ህልቂት ኣማሲኡ ግን ድሓን ናይ ኢዳ ክትረክብ እያ ኣብዚ ወርሒ 2 ወርሒ ተፀበዩ ኢለኩም ኣለኹም መዝግብዎ የቀኒየለይ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኣብዞ ዘለኹም ሰላም ኮይኑ ይብዛሕ ፕሊስ ብዝተኻለኩም መጠን ግን ቁፅሪ ክስልከይ ኣብዚ ኣላትኩም ዝኾነ ሰብ ትንታነኽን መልክዑ ከፊቱ ከይከፈተ ሽሙ ነጊሩ ከይነገረ እሱ ዘይኮነ ዘገድሰና ንዓና ቀንዲት ሓሳብ ወይ ከዓ ትምህርቲ ስለ ዘገድሰና ኣብ ዝኾነ ዓውዲ መፂ ኣብ ሶል ሚድያ ሓሳባት ክገልጽ በዚ ኣጋጣሚ ይዕድም የቀኒየለይ ሰሰናይ ወድሓንኩም بجد قلتم إيه زوجي دفين زركت زل እግዚአብሔር ቃል ባለኩሉ ይሞ ለዛ ዘውጅ ዚአ ስንኪያ ወይ